आपकी अदालत रे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी को ऊपर आरोप रही जे तांको सरकार भोट पाई तरबर ही सिद्धांत नौछंती। जेबेठू एई फूड सिक्योरिटी बिल आसीछि ऑर्डिनेंस हिसाब रे सेबेठू लागुछि एबे शीघ्र निर्वाचन हेबाकू जाउछि। जेपर्यंत निर्वाचन प्रश्न उठुछि निर्वाचन तो मे 2014 रे ही हो। एमिति दल जी आपन को वोट देइछंती आपन को समर्थन करछंती मुलायम सिंह यादव भली लोक तांको भी एई कथार चिंता अछि जे जने नेता मते यह कहले जे आपण मनीष जी को निश्चय कहबे इतनी जल्दी क्या है गौरी साजन के घर जाने की, सखियों के साथ बैठ जरा कुछ बातें हैं जे भी आपण को ए कथा कहिछि तांकर दुख कथा को मु इज्जत दउ किंतु जेपर्यंत समाजवादी पार्टीर कथा उठुछि तांकर किछि आशंका थिला जो भारतर कृषि क्षेत्र अछि ता उपरे यार कोन प्रभाव पड़िबो। किंतु कृषि मंत्रालय कृषि मंत्री सार्वजनिक भाव में कहले कि बहुत ही व्यापक भाव में यही कथा को क्लियर कले कि देश रे खाद्यर भंडार अछि आउ खाद्यर भंडार बहुत अछि आकु क्रियान्वित करिया पई आउ जदि कोठी भी भगवान न करंतु को वर्ष जदि कौन से प्राकृतिक विपर्यय आसीगला केबे दुर्भिक्ष पड़ीगला तापर भी ए देश रे जो भली भाव रे भंडार सबु अछि आम भितर से क्षमता अछि जोटा आमे लोक मानु कथा देइचु से कथा को आमे निश्चय भाव रे क्रियान्वित करियो। किछि लोक कहले जे आम देश रे एही प्रकार रो नियम एथि पई जरूर नहीं कारण भोकरे मरिवा लोकंको संख्या होला मात्र 4%। किंतु 40% लोक कुपोषण शिकार होती से मरी था मेल न्यूट्रिशन कारण तेणु आवश्यक है मेल न्यूट्रिशन को ठीक करने को बरम यह नुहे जे सस्ता शस्य आम देवा। आज मु आपणक अदालत रे कथा दउछि कि ए कथाटा थरे देश रे त्वरान्वित हेई जाऊ तो जो बाकी जरूरी जिंस सब अछि हेई पर सेथरे लुण अछि सेथरे तेल अछि सेथरे भी आमे को जोड़ी पानी न मिलबा कारण लोके मरछंती हॉस्पिटल रो सुविधा न होबार लोक मरछंती जो फिगर मो पाखरे अछि प्रतिटी द्वितीय गर्भवती महिला पर्याप्त आहार न मिलवा कारण रक्तहीनतार पीड़ित अछंती। जदि पिलामानंको कथा कहवा जे यूनिसेफ आकलन आम देश में प्रति घंटे 180 जन छुआ कुपोषण कारण मृत्युर शिकार होती। आपण कथा एकदम सत मु ए कथा को तो मु लुचौनी कि एथिरे किछि अंतर मु करिया पई चाहुनी मु आपणक कथारे एकदम एकमत कुपोषण गोटे समस्या अछि आउ कुपोषण संगे लढिबा पई जोटा प्रथम पाद आमे पकेया पई चाहुचु जोटा लोक माननकु जो तांकर निजर अनाज अछि तांकर जो निजर नैतदिन खाद्य अछि सेटा मिलिबा दरकार। जदि शंका अच्छे कहवा कथा जे एही जोगाण करने को जो सिस्टम हेबा दरकार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ अच्छी ताहा जेमिति को सेमिति ही अच्छी आउ यह तो निजे राजीव गांधी कहते यह तो राहुल गांधी भी कहते जनता पर्यंत से पैसा पहुंचू ना जनता पर्यंत से सामग्री पहुंचू ना 1/3 से मझिर लोक खाई जाउछंती। देखंतु रजत जी एटा तो डिपेंड करे कि को प्रदेश रे जो सार्वजनिक वितरण प्रक्रिया अच्छी सेटा केमितिका जते बेले खाद्य सुरक्षा नियम तैयारी हेई जिवो आउ लोक माने अदालत को जाई परिबे सेई नियम को एक्शन करिबा पई कि भाई जो खाद्य आमको निश्चय मिलिबा दरकार सेटा आम पर्यंत पहुंची पारुनी तार प्रभाव राज्य सरकार को ऊपर पड़िबो। खास कर से बीजेपी तांकर से शंका तो ठीक जे से कांग्रेस एही ऑर्डिनेंस एथिपाई आणला जे ताकू वोट मिल जिवो फूड सिक्योरिटी रु अधिक एथिरे वोट सिक्योरिटी रे मामला अछि। जदि भारतीय जनता पार्टी सतरे राष्ट्र हित को दल हित रु ऊपर रखुची तो मु एइटा कहिबि कि तांकू एई नियम को समर्थन करिबा दरकार कहीं ना तांकू एथिरे भागीदारी निहाती दरकार ना कि यार आलोचना करिबा दरकार कारण जदि यार आलोचना करिवे तो ए देश को जणा पड़ी जिवो को व्यक्ति आ को राजनीतिक दल तांको सहित छिड़ा हेछि आ किए छिड़ा हेइनी। किंतु आपण मोर एही प्रश्नर उत्तर देले नाही फूड सिक्योरिटी सहित वोट सिक्योरिटी मध्ये करछंती। देखंतु जो पर्यंत वोट सिक्योरिटी रो कथा उठुची लोकतंत्र रे जो जनता अछंती से भगवान रूप आउ जेतेबेले 2014 आसीबो जहाँ जनता निर्णय नेबे ताकू आमे स्वीकार करिबु जदि आमको आउ थरे सुजोग देबे सरकार तैयारी करबाकू सरकार तैयारी करिबु आउ जो प्रतिश्रुति देइचु तेडा पूरा करिबु जदि आउ काहाकू सेमाने सुजोग देबे ताले आमे तांकू भी समर्थन करिबु एटा तो लोकतंत्र चक्र एटा तो सबोले एमती बुलुथु। मु मानिनी महोदय को ए प्रश्न पचारिबाकू चाहूची मु उत्तराखंड रु जोड़ी हेची आ मु जानिची जमीनी हकीकत कोन तो मु जदि कहिबी तो
ସେଠିକି ଯେତିକି ରାଶି ଆସିଛି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେଥିରୁ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ବି ନାଁ ଅଛି, ପରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଥିରୁ ଅଧା ଲୋକ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ବି ରାଶି ଆସୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅଧା ରାଶି ବିଚଲିଆ ମାନେ ହିଁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପରିବେଶରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମନରେଗା ସ୍କିମ୍ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଇଛି? ମନରେଗାକୁ ମିଳିଥିବା ଯୋଉ ପଇସାର ବିତରଣ ଅଛି ସେଇଟା ସେଇ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଯଦି ସେଇ କୋଉ ଗାଁ ବା ସେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଠି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବଙ୍କର ପଇସାକୁ ବି ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି ଅଛି। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ପହଞ୍ଚିବନି, ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଜାଜୀ ଏକଦମ ସତ କଥା। ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ, ତ ମଝିରେ ଟିକେ ବାଟମାରଣା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ଦେଶ ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଅଛି, କେବଳ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ ଅଛି ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଠିକ କରାଯିବ, ଆଉ ତାକୁ କାହିଁକି ନା 1,25,000 କୋଟି That's right. ଭିତରୁ କେବଳ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାତ୍ର 25 କୋଟି ପହଞ୍ଚିବ, ବାକି ପଇସା ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କିମ୍ ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡେଲିଭର କରିପାରିବେ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଲିଭରି କରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଇସା ଅଛି, ଯୋଉ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା କି ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଠା ଯାଉଛି ତ ସେଇ ଟଙ୍କାଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ। କାରଣ ଆମର ମାନିବା ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଅରୁଣା ରୟ, ଯିଏ କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟତମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, NSC ର ମେମ୍ବର ବି ରହିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଜମେରରେ ସେ ଖବର ନେଇଥିଲେ 35,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ପଠାଯାଇଥିଲା, କେବଳ 150 ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦଉଛି। ମୋର ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ସରକାର 51ଟା ଜିଲ୍ଲା ବାଛିଥିଲେ, ମୋର ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଫତେଗଡ଼, ତାକୁ ବି ବଛା ଯାଇଥିଲା ୟାର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଅନୁଭବ ରହିଲା ସେଇଟା ଭଲ ରହିଲା କି ସରକାର ଯୋଉ ପଇସା ଏଠୁ ପଠେଇଲେ ସେ ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ମନସ୍କାମନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ବଣ୍ଟାଯିବ ସମାନ ତ ଭାରତ ବନିବ ମହାନ, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଡିବିଟିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।